वालेकुम। आज हम थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे कि बुक्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा जो आपको हेल्प करेंगी कंप्यूटर को मज़ीद समझने में। आप ये वाली बुक देख रहे हैं, ये इसका नाम है डिस्कवरिंग कंप्यूटर। ये बस बेसिक्स हैं कंप्यूटर के बारे में। ये कोई इतना वो है, थोड़ा बहुत डीप लिखा हुआ है, लेकिन ये अच्छी बुक है और बड़ी इजी टू अंडरस्टैंड में है। ये देखें, ये बड़ा आसानी से आप इसको पढ़ सकते हैं कि वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। आप कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज बड़ा इजी से सीख सकते हैं। ये उस आदमी के लिए है जो कि उसको कंप्यूटर का इतना पता नहीं है। वो ये इस बुक का जो है ना ट्रांसलेशन करके पढ़ सकता है, अगर उसको मतलब इंग्लिश में थोड़ा वीक है, या फिर वो या ऐसा स्टूडेंट वो जो अभी न्यू है इस फील्ड में, उसके लिए ये बहुत ही इंतहाई अच्छी बुक है। तो इसमें काफ़ी डिटेल से थोड़े थोड़े टॉपिक्स हैं, कोई इतना नहीं है। देखें इसमें देख लें द कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर, देख लें इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सिस्टम यूनिट्स, ये बहुत ही बेसिक से लिखा हुआ है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर्स और नेटवर्क्स एंड द इंटरनेट, क्या होता है ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में है। ठीक है, सॉफ्टवेयर कितनी टाइप के होते हैं। इधर मैं क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो ही सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, तो हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, इंस्टॉलिंग एंड रनिंग प्रोग्राम होते हैं जो बैकग्राउंड पे रन होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जो कि ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके थ्रू हम अपना कोई ना कोई प्रोग्राम लिखते हैं, ये सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। जैसे नोटपैड हो गया, एंड्रॉयड स्टूडियो हो गया, और विजुअल स्टूडियो हो गया, और इसके अलावा विजुअल कोड हो गया, वीएस कोड हो गया, बहुत सारे हैं मार्केट में अवेलेबल हैं। तो जो बेस्ट होता है, हमारी कोशिश है कि वही बताने की जो हम यूज़ करते हैं। देखिए, कंप्यूटर कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर है, इसके अलावा पर्सनल कंप्यूटर, इस तरह कंप्यूटर की टाइप भी बताई गई हैं, ठीक है, और कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। उसके बाद देखें पर्सनल कंप्यूटर, मोबाइल कंप्यूटर्स, गेमिंग कंसोल, सर्वर, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर्स, ये बहुत कुछ बताया गया है और मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये आप खुद ही पढ़ सकते हो। और उसके अलावा देखें ये चैप्टर वाइज हैं। इंटरनेट, ये देखें इंटरनेट पे एक इन्होंने चैप्टर लिखा हुआ है, और नीचे आ जाएं, फिर इधर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे एक पूरा चैप्टर लिखा हुआ है। और आगे देखें द कंपोनेंट ऑफ सिस्टम यूनिट्स, कंपोनेंट्स, इस पर भी एक पूरा चैप्टर है। और आगे इनपुट डिवाइसेस पे एक चैप्टर है, आउटपुट डिवाइसेस भी चैप्टर है पूरा। इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं थोड़ा सा डिटेल में लिखा हुआ है। तो ये स्टोरेज के बारे में भी बताया गया है, स्टोरेज क्या होता है, हार्ड डिस्क, फ्लैश मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटी प्रोग्राम, ये बहुत कुछ है इसमें बताया गया है। तो ये एक जो जो कंप्यूटर के बारे में नहीं जानता, तो उसके लिए ये बुक बड़ी हेल्पफुल है। और वो अगर ये देख लें डेटाबेस मैनेजमेंट के बारे में, मैं मज़ीद एक इसके ऊपर मैं एक पूरा एक लेक्चर तैयार करूँगा कि मैं इसमें आपको सारा का सारा समझाने की कोशिश करूँ। और कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी
ایتھکس اینڈ پرائیویسی یہ ہے پڑھی، اور انفارمیشن سسٹم ڈیولپمنٹ، پروگرامنگ لینگویجز اور پروگرامنگ ڈیولپمنٹ، اس میں ہمارا یہی ہے فوکس، ہمارا پروگرامنگ لینگویج اینڈ پروگرامنگ ڈیولپمنٹ اس پر ہے۔ ہم تھوڑا سا اس کے اوپر مزید دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں کمپیوٹر پروگرام اینڈ پروگرامنگ لینگویج، لو لیول لینگویج ہوتی ہیں، پھر پروسیجرل لینگویج ہوتی ہیں، جیسے سی ہوگی، کبول ہوگی، آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ ہوتی ہیں۔ دو قسم کی پروگرامنگ ہوگی، پروسیجرل پروگرامنگ، دوسری آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ ہوتی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے بارے میں پچھلے لیکچر میں، اگر کسی کو پتہ نہیں ہے تو وہ پچھلا لیکچر اٹھا کے پڑھ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے۔ تو ہم نیچے آتے ہیں کہ یہ دیکھیں، یہ جاوا، ڈاٹ نیٹ، سی پلس پلس، سی شارپ، ایف شارپ، ویژول اسٹوڈیو یہ ایک آئی ڈی ہے، آئی ڈی ای انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ ہے۔ اس کے تھرو آپ کوئی سافٹ ویئر بناتے ہو، کوئی سی شارپ لینگویج یا کوئی سی پلس پلس لینگویج یوز کر کے ابھی اسٹوڈیو کے تھرو آپ کوئی نہ کوئی پروگرام لکھتے ہو، کوئی نہ کوئی سافٹ ویئر بناتے ہو، اور ویژول پروگرامنگ لینگویج ہے، ٹھیک ہے نا۔ ویژول پروگرامنگ لینگویج جیسے سی شارپ، جیسے آپ ایک ہوتی ہے پروگرامنگ، اس کے علاوہ بھی دو ٹائپ کی پروگرامنگ ہوتی ہے آگے ایک ویژول ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ویژول جسے آپ دیکھ سکتے ہیں، جیسے گرافیکل، جیسے ہمارے سامنے ایک براؤزر اوپن ہے اور یہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں آئیکونز بنے ہوئے ہیں، یہ آپ ایک گرافیکل یوزر انٹرفیس سے آپ ایک کسی سافٹ ویئر کو آپ ایکسیس کرتے ہو، اس کو کہتے ہیں ویژول پروگرامنگ۔ اور اس کے علاوہ نیچے آ جائیں ویژول اسٹوڈیو، اپنا ویژول پروگرامنگ ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ میں آپ کو کیا بتاؤں، کمانڈ لائن پروگرامنگ ہوتی ہے۔ کمانڈ لائن میں ہمیں صرف اور صرف یہی کمانڈز وغیرہ دینی پڑتی ہیں، جیسے کہ آپ کو میں کیا بتاؤں، جیسے سٹارٹ، جیسے آپ کوئی پیکج لگاتے ہو، 1 پریس کریں وہ کہتے ہیں، 2 پریس کریں کوڈ دباتے ہیں، آپ کوڈ ملاتے ہیں، تو آپ یہ ہر کوئی فیملر ہے، تو آپ 1 2 دیتے ہیں، 2 انٹر کرتے ہیں، 3 انٹر کرتے ہیں، اور اس طرح سے آپ کا پیکج ایک لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں ڈیٹیل میں زیادہ نہیں جاؤں گا کیونکہ میں نے کافی سارے ٹاپک کور کرنے ہیں جلدی، تو میں آگے آتا ہوں کمپیوٹر انٹرپرائز کمپیوٹنگ میں آتے ہیں۔ یہ واٹ از دا انٹرپرائز کمپیوٹنگ، تو اس پہ بھی ہمیں انٹرپرائز کمپیوٹنگ وہ ہوتی ہے جو بڑے بڑے کمپنیاں، فارمز ہوتی ہیں، اس کے اندر استعمال ہوتی ہیں، بڑے بڑے سرورز، جیسے ویب سرورز ہو گئے، اس پہ ویب سائٹ رکھی جاتی ہیں، ڈیٹا ویئر ہاؤس ہوتے ہیں، اس میں پورا کا پورا ڈیٹا رکھا جاتا ہے کسی ادارے کا، کسی کا، اس طرح۔ اور اس کے علاوہ آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں۔ اور کمپیوٹر کیریئر سرٹیفکیٹ، یہ بک تھی، میرے ذہن میں آیا کہ میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ یہ بک آپ پڑھ لیں، یا اگر کسی بھائی کا شوق ہو تو میں کوشش کروں گا کہ اس پہ ایک الگ سے ایک سیریز بناؤں جو کہ کمپیوٹر کی بیسکس کو سمجھا سکیں۔ تو جو بھائی مجھے کمنٹ میں لکھیں گے تو میں اس بک کے بارے میں مزید ہی اس پہ لیکچر بناؤں گا، یہ ایک الگ ٹائپ ہو جائے گی۔ تو ہمارا فوکس پروگرامنگ پہ ہے، سافٹ ویئر پہ ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے کمپیوٹر کو بھی آپ کو سمجھنا پڑے گا، تو اس کے لیے بیسک بک ہے ڈسکورنگ کمپیوٹر، یہ ہے شیلے کیشمین کی سیریز ہے، اور نیچے دیکھیں شیلے ورمٹ، اور کوئی لیٹسٹ ورژن آپ دیکھ لیں، میرے پاس 2011 پڑا ہے۔ اس کے علاوہ آپ آ جائیں، ایک اور بک ہے بزنس سے ریلیٹڈ بک، تو بزنس سے ریلیٹڈ بک جو سب سے اچھی اور سب سے بہترین بک ہے وہ یہی ہے، شیلے کیشمین۔
नहीं, इंटरप्रेन्योरशिप बुक है। शेले कैशमैन की जो बुक है वो तो डिस्कवरी कंप्यूटर, वो कंप्यूटर बेसिक्स की है। लेकिन अगर आप बिज़नेस की तरफ आएँ तो ये इंटरप्रेन्योरशिप बुक आप किसी और ऑथर की भी देख सकते हैं। तो अगर आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, या थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट या विदाउट इसमें इन्वेस्टमेंट अगर आपने काम शुरू करना है तो ये बुक लिखी हुई है। तो इसके बारे में भी कमेंट में आपने मुझे बताना है। अगर मैं इस पर लेक्चर लिखूं, लेक्चर थोड़े बहुत बना दूं ताकि बिज़नेस के बारे में थोड़ा सा लोगों को पता चले। तो जो लोग ज़्यादा मुझे कमेंट में बताएंगे तो मैं बिज़नेस पे भी लेक्चर बनाऊंगा। तो हमारा फोकस था सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो हम इधर आ जाते हैं। तो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो जी हाँ, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में मैं आपको वहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। तो आज मैं डिटेल में आपको बताऊँगा। पहले बिल्कुल बेसिक्स या बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में मैंने आपको समझाया था, मैं आपको मज़ीद ही इसके बारे में डिस्कस करता हूँ तो ताकि आपको मज़ीद समझ में आ जाए। तो प्रोग्रामिंग समझने के लिए आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम हो गई, स्ट्रक्चर हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट हो गया, ये आपको समझने होंगे हर हाल में। ये आप समझेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो बेस बनेगी प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छी बेस बनेगी। तो आप फ़ायदे में रह जाएंगे। तो इसी की डिमांड है। एक एंड्रॉयड ऐप भी इसी में बनती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम पैराडाइम है, मॉडल है, कॉन्सेप्ट है, इसको फॉलो करना पड़ता है। एंड्रॉयड ऐप इसमें बनती है, iOS इसमें बनती है, और इसके अलावा वेबसाइट्स भी जो मोस्टली सिक्योर वेबसाइट्स हैं, जैसे MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर है, ये भी इसमें भी ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज़ हो रही है। तो मोस्टली मैं तो कहता हूँ कि 90% भी ये यूज़ हो रहा है। तो हमें ये पहले नंबर पे समझना चाहिए। अगर ये समझ गए तो प्रोसीजरल लैंग्वेज वो इससे ज़्यादा इजी है। तो हमें पहले ये समझना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स कैन बी अ वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल का मतलब ये है कि वेरिएबल अपनी वैल्यू चेंज करते रहते हैं। ये कोई वेरिएबल हो सकता है कि इसके अंदर कोई वैल्यू हम स्टोर करवाते हैं अपना। मैं आपको क्या बताऊँ, ये थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल भी करके दिखा देता हूँ। ऑब्जेक्ट दरअसल आप किसी भी क्लास का कोई क्लास है, मिसाल के तौर पर रजिस्टर की क्लास है, रजिस्टर, ठीक है। और हम आगे जाते हैं कि ये रजिस्टर, फिर हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया। तो ऑब्जेक्ट बनाना, तो ऑब्जेक्ट मैंने ये ऑब्जेक्ट बना दिया। क्लास, ये हमारी क्लास हो गई। क्लास के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको क्लास का ही बता देता हूँ। क्लास होता है, क्लास के अंदर ही हम या तो ऑब्जेक्ट को बनाते हैं या मेथड डिक्लेयर करते हैं। ये एक स्ट्रक्चर होता है, हमारे ब्लूप्रिंट होता है हमारे एक प्रोग्राम का। जो हम प्रोग्राम लिखते हैं तो वो जावा के अंदर हम क्लास से शुरू करते हैं। तो क्लास का वर्ड पहले लिखते हैं, फिर जाके हम मज़ीद आगे लिखते हैं। जैसे ये है कि हमने, तो क्योंकि ऑब्जेक्ट को समझना ज़्यादा इजी होता है, ज़्यादा मुश्किल है एज़ बनिस्बत क्लास को। तो ये हमने एक ऑब्जेक्ट बना दी।
कि रजिस्टर क्लास थी, उसका हमने ऑब्जेक्ट बना दी। अब इसका मतलब, इस ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है, आसान लफ्ज़ में मैं आपको बता दूं कि इसमें जितने भी इधर हमने वेरिएबल क्रिएट किए हैं, इधर हमने जितने भी वेरिएबल क्रिएट किए हैं, तो अल्टीमेटली हमने इस क्लास के जो वेरिएबल कॉल करने हैं या यूज़ करने हैं, तो हमने रेफर देना है इस क्लास का। इस क्लास का रेफर हम कैसे देंगे? जब हम यूज़ करेंगे, जब हम कहीं इस क्लास के वेरिएबल यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, और फिर हम, ठीक है, इस क्लास के वेरिएबल हमने यूज़ करने हैं, ठीक है, फिर हमने ऑब्जेक्ट बनाया, कैसे यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर हम इससे ऑब्जेक्ट से हम रेफ़र करेंगे कि हमने किस क्लास के वेरिएबल कॉल करने हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इस क्लास में वेरिएबल एक था यूज़र नेम था, ठीक है, यूज़र नेम था। हमने ये वेरिएबल था, ये वेरिएबल हम देख लें स्ट्रिंग टाइप है, स्ट्रिंग है, ठीक है ना, और इसके अंदर कोई वैल्यू हमने स्टोर की कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा यूज़र नेम है, ठीक है, ये हमने इसमें, अब मैंने क्या काम करना है, हमने इस वैल्यू को एक्सेस करना है। इस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हमने क्या करना है, हमने रेफरेंस देना है। ये यूज़र नेम हमने मिसाल के तौर पर हमने ये जो वेरिएबल हमने एक्सेस करना है, तो इसका हमने रेफरेंस देना है। तो रेफरेंस देने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमने, ये रेफरेंस के लिए यूज़ होता है किसी क्लास की कोई भी डाटा को एक्सेस करने के लिए। कोई क्लास है, उसके अंदर हमने वेरिएबल को एक्सेस करना है, ठीक है, उसके मेथड जो बने हैं, फंक्शन बने हुए हैं, उसको एक्सेस करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए हमने ऑब्जेक्ट, उसके लिए हमको क्रिएट करना पड़ता है, फिर वही ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देते हैं। रेफरेंस देने के बाद हम वो वैल्यू एक्सेस कर पाते हैं। मिसाल के तौर पर अब ये रजिस्टर क्लास है, मैंने यहाँ से ये वैल्यू लेनी है, ये वैल्यू जो है ये मैंने लेनी है और मैंने कहीं और जगह शो करानी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैंने इस रजिस्टर क्लास का बना दिया ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये क्लास थी रजिस्टर। तो मैं एक क्लास लिख ही देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये क्लास है और ये हो गया, ठीक है। ये अब एक और जगह है, मैंने वहाँ से इसको एक्सेस करना है। तो इसको एक्सेस करने के लिए किसी और मेथड में मैंने एक्सेस करना है, किसी और क्लास में एक्सेस करना है। तो उसके लिए तो मैं क्या करूँगा, इसका मैंने बना दिया ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अब मैंने क्या करना है, इसकी वैल्यू हमने देखनी क्या है। हमने वैल्यू एक स्ट्रिंग टाइप, अब मैं एक और वेरिएबल में इसको स्टोर करवाना चाहता हूँ। एक वेरिएबल से डाटा लेकर दूसरे वेरिएबल में मैं स्टोर करवाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं एक और वेरिएबल बनाऊँगा, अपना वेरिएबल एक और बनाऊँगा। मैं ये माई अदर वेरिएबल, ठीक है, इसमें मैंने और करवाना। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले ये ऑब्जेक्ट का रेफरेंस दूँगा। कैसे देते हैं, इस तरह से मैंने रेफरेंस दिया, फिर मैंने क्या करना है, इस क्लास से, ये वाली क्लास, ठीक है ना, ये वाली सेम, इस क्लास से मैंने ये वाला वेरिएबल एक्सेस करना है। तो मैं क्या करूँगा, यूँ लिख दूँगा। तो
تو پروگرام کے مطابق پروگرام کے مطابق کیا ہوگا، یہ جو ڈیٹا ہوگا یہ اس ویریبل میں سٹور ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر بعد میں اگر آپ نے یہ ویلیو کہیں اور جگہ یوز کرنی ہے، آپ نے ڈسپلے کروانی ہے، وہ آپ کی مرضی۔ تو میں نے آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دیا، تھوڑا سا پریکٹیکل کر کے، اور نیکسٹ جو ہے نا ہم چلیں گے مزید آگے، پریکٹیکل مزید کریں گے، تو میں مزید آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ تو ہماری ویڈیو کچھ زیادہ ہی لانگ ہو چکی ہے، تو چلو میں آپ کو آبجیکٹ کے بارے میں تھوڑا سا بتا ہی دیتا ہوں۔ تو آبجیکٹ کین بی اے ویریبل، یہ کوئی ویریبل ہو سکتی ہے، ڈیٹا اسٹرکچر ہو سکتا ہے، یعنی کہ پورا فل آف ڈیٹا اسٹرکچر کا مطلب یہ ہوتے ہیں، یا اس میں ایک یعنی کہ بہت سارا ڈیٹا آپس میں ہو سکتا ہے۔ ڈیٹا اسٹرکچر کا جو مشتمل ہوتا ہے وہ اپنا ویریبل اور فنکشن کا پہ مشتمل ہوتا ہے، یا پھر یہ کوئی فنکشن ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ آبجیکٹ کین بی اے ویریبل اور ڈیٹا اسٹرکچر، یا ایک کوئی فنکشن ہو سکتا ہے۔ in the class based object oriented programming paradigm object refer to a particular instance of class where the object can be a combination of variable, function and data structure۔ تو اس کا مطلب بالکل وہی نکلا ہے جو میں نے آپ کو پریکٹیکل میں ابھی تھوڑی دیر سمجھایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آبجیکٹ یا تو کیا ہو سکتا ہے، کوئی ویریبل ہو سکتا ہے ایک کلاس کے اندر، کوئی فنکشن ہو سکتا ہے، یا ڈیٹا اسٹرکچر ہو سکتا ہے۔ ڈیٹا اسٹرکچر کا مطلب یہ ہے کہ آبجیکٹ، بہت سارے آبجیکٹ ہو سکتے ہیں، یہ ایک یا ایک سے زیادہ آبجیکٹ آپس میں انٹریکٹ کر رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، یا کمبینیشن آف آبجیکٹس، اس طرح کہہ لیں، کمبینیشن آف ویریبل، فنکشن، آبجیکٹس، اس طرح۔ An object is a self-containing entity that consists of both data and procedure to manipulate the data۔ یہ ایک سیلف کنٹینڈ اینٹی ہو سکتی ہے، یہ کوئی مطلب کہ جیسے ایک آبجیکٹ کے بارے میں، یعنی کہ پوری کی پوری ایک کلاس ہو سکتی ہے جو کہ اپنا ڈیٹے پہ بھی مشتمل ہو سکتی ہے، یا پروسیجر آف مینیپولیٹنگ ڈیٹا، یا بہت سارے فنکشن پہ مشتمل ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک کلاس بھی ہو سکتی ہے، آبجیکٹ ایک کلاس بھی ہو سکتی ہے۔ کلاس جو ہوتا ہے وہ انہی آبجیکٹ سے مل کر بنتا ہے، پروسیجر فنکشن سے مل کر بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ میں آپ کو اس کا پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا کہ کس طرح ایک کلاس ہوتی ہے، اس کے اندر کس طرح سے ویریبل، میں نے آپ کو ویریبل کلاس کے اندر ڈکلیئر کر کے دکھا دیا، اور مزید بھی میں آپ کو فنکشن ڈکلیئر کر کے دکھاؤں گا کہ فنکشن کس طرح ہوتے ہیں ایک کلاس کے اندر۔ اب نیچے آ جائیں، این آبجیکٹ از اے سافٹ ویئر بنڈل آف ویریبل ریلیٹڈ میتھڈ اینڈ ریلیٹڈ میتھڈ، کہ یہ پورا ویریبل کا بنڈل ہو سکتا ہے، یعنی کہ از اے سافٹ ویئر بنڈل آف ویریبل، اور اس سے ریلیٹڈ میتھڈ۔ اس میں اس آبجیکٹ کے اندر بہت سارے ویریبل ہو سکتے ہیں، یا اس سے ریلیٹڈ میتھڈ ہو سکتے ہیں ایک آبجیکٹ کے اندر، ٹھیک ہے، جو کہ ہم کسی کلاس کا بناتے ہیں۔ تو آبجیکٹ کے بارے میں نے آپ کو کافی
ایکسپلین میں نے کر دیا. ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے میری بات. نہیں تو آپ نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ آبجیکٹ کے بارے میں آپ سمجھے ہیں کہ نہیں سمجھے کہ آبجیکٹ کیا ہوتا ہے. آبجیکٹ کو سمجھنا بہت بہت امپورٹنٹ ہے، اہم ہے. پھر آگے ہم جائیں گے آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ پہ، اپنا آبجیکٹ اورینٹڈ پیراڈائم پہ جائیں گے. ٹھیک ہے، پہلے آبجیکٹ کا بتا دیا، پھر آپ کو نیکسٹ ہم اگلے لیکچر میں ہم ملیں گے. تو ویڈیو لمبی ہو چکی ہے.